Good morning and happy Sabbath po sa ating lahat. Kakabsat, ken gagayam, naimbag nga Sabado tayo, maragsakan nakta. At dati opportunity manan nga makisapagsarita na kada kayo, mailiwak launay kada kayo. Kat talaga nga mapaisom na nga makadwa kayo itata nga Sabado, iti serbisyo tayo. Kat iti mapagtutungtungan tayo kakabsat, kat about the Sabbath. So what is the Sabbath? Iti titulo iti mensahe tayo itatakat. Sabbath is for blessing. Okay, so anya nga tati Sabado kakabsat kada kayo? Is it a day where you fellowship with your friends? Is it a day na positive ang impact sa atin? Is it a day of burden? Anya ti panag-ammo tayo ti Sabado kakabsat. So iti panagadal tayo dito ikat makita tayo anya iti meaning na adalan tayo anya ti meaning na ti Sabado. What is the Sabbath and what is the purpose or what are the purposes of Sabbath keeping? And the third one is anya dagiti na iimbag nga maitulong na kanya tayo. What are the benefits of keeping the Sabbath as a day of blessing? So ti pagfokusan tayo kakabsat kat Luke 6 verses 1 to 11. Kat no makita tayo joy kakabsat ito'y kat naka-focus about iti Sabado niya. So as Seventh-day Adventist, as the name of our church implies, we worship on the seventh day of the week, which is Saturday, and we call that the Sabbath day of rest. So dita kakabsat kat i-unwrap tayo, kin-unpack tayo dayjay teachings ni Apo Diyos about Sabbath and the challenges that we face with it. How do we appreciate, how do we recognize, and how do we understand the true purpose of the Sabbath in our lives? Is it a day of blessing others for you, or is it a day of keeping something na burdensome kanyayo? Ala, Sabado manan, anya tigi kasano tayo nga i-approach ti Sabbath kakabsat. Ala, Sabado manan mo no. Ay, salamat Sabado manan. Kasjay. So, makita tayo jay ti huge difference pa lang ay jay pa nag-anticipate tayo iti panagumay iti Sabado. Imagine the Sabbath is a day that God has designed by God Himself. It is a gift for us. The Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. God has already created the Sabbath for us to keep, for us to be blessed, for us to be gifted with something so amazing. Diba kakabsat no, dahiti may nga aldaw, kadagiti trabaho, kadagiti estudyante, kat na stress kayo nga permi nga nabanbanog kayo, dita nga aldaw, tapos no, ay salamat makaawid, dun pa nag-aawid manan, makainananak, diba kasi kakabsat, kasano tayo nga i-approach iti Sabado, amuyo kakabsat, kuna ni Apo Diyos, iti meaning ti Sabado kakabsat dito yung nga lesson tayo, kat the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath, and God has gifted us this Sabbath as a day to set apart from the hustles and bustles of our life. Kat dito nga aldaw kakabsat into ni Apo Diyos kanya tayo, tapno makarest tayo, tapno makarejuvenate tayo, tapno mabless tayo nga permi. So, it is a time to reconnect with our Creator. Nga makipagkadwa tayo kumanin kini Apo Diyos, makatungtong tayo isuna, makipag-communicate tayo kanya na niya nga kalkalaunay with our loved ones. Han lang nga sa sarili tayo kakabsat, kastamat ka dagiti ay ayatan tayo ti piyag. Iso nga kakabsat, the Sabbath is a gift from God to humanity. Gift ni Apo Diyos kada tayo dayto eh. Kat no maikan tayo ti regalo niya, tatako na dakat All Hearts Day ka no. Kasi sino ti naka-receive iti flowers, kada chocolates, kada cards, aya. Kat makaparang, ay di ba makaparagsak no, dati maawat tayo nga regalo. Kat kastamat ko man to, iti pa nag-interpret tayo, kasta kumati kinaragsak tayo as we approach Sabbath every single week. Taday takat regalo ni Apo Diyos kanya tayo. Gaasa man kakabsat every week, dati mo receive tayo nga regalo ni Apo Diyos, kat dayjay niya panaginana tayo, kin pa nakabless kanya tayo ni Apo Diyos iti aldaw ti Sabado. Ngam throughout history niya, daytoy divine gift ni Apo Diyos kanya tayo nga Sabbath, kat
it's often misunderstood, misused, misheard, and even rejected. Kat makapaladingit kakabsat. Datayo nga akasanak na kasano tayo nga ayatan ni Apo Diyos. Kasano tayo nga ipakita kini Apo Diyos. Panagayat tayo kanya na haan lang nga tinunggal Sabado kundi tinunggal aldaw iti panagbiag tayo kakabsat. Kat makita tayo dito anya nga agpayso iti real nga purpose na iti Sabado inya. Kat imo na nga panawon kakabsat nagaduti bawal niya. So kun kuna dakot ayo da kayo nga sa Batista nagrigat ti agpa-convert kanyayo ta nagaduti bawal kaya bawal kastoy han kayo makagatang ti Sabado han kayo nga makakastoy han kayo nga ganito ganyan nakad adu nga bawal kun kuna ti daddo mga kakabsat tayo kakabsat nga mamuyo dagita nga panagpagal ni Apo Dios ket dagita bendisyon kada tayo kin pa nakaproteksyon kadagiti tinunggal maysa kada tayo kakabsat ket kanayon tayo kuma nga panpanunutan nga dagiti amin nga aramidan ni Apo Dios ket para ti pag-imbagan tayo amin kakabsat. Ket makita tayo ditoy the Sabbath was a central institution in Jewish life. Ket makita yo kakabsat iti panagbiag iti Jews uray kakabsat panag turn off laeng iti or panag-switch off laeng iti silaw ket bawal kadakwada karkaro ino Friday eveningan kasi day takat sunset to sunset ti Sabado di ba kakabsat ket uri pa nag switch off kakabsat iti silaw bawal pay gaputa permi ti panang respeto da permi iti panang worship da kini Apo Dios on Sabbath ngam naging legalistic aja yan kakabsat uray pa nagplak lang no nabising ka kat agplak ka lang iti grain iti wheat ijay field haan nga mabalin isugarod nga imbaga dagiti Jewish leaders idi kini Apo Dios ni daytoy kunkuna na nga Mesaya nga daytoy nga anak ni Apo Dios kanungay ket apay nga sunod ti umuno nga aglablabag iti Sabado ket anya nga agpayso kakabsat iti legal aspects iti Sabado nya nga agpayso dagiti dapat tayo nga aramidan. Is it just a custom? Is it just a tradition? Dayjay ket nakasanayan tayo lang nga tawo no dayjay ket aramidan tayo gapu tay ayatan tayo ni Apo Dios. Anya kaditi purpose tayo no apay nga i-worship tayo iti ni Apo Dios iti Sabado kakabsat. Daytoy Sabado iso ti seal ni Apo Dios kada tayo kakabsat. Ito iso ti symbol nga datayo ket anak na. Those who keep the Sabbath are sealed and are regarded as Christ followers. Isong oras kakabsat nga Christian kuna data tayo kat mamatmati tayo kini Apo Dios. Kat dito kakabsat the Pharisees at iti 39 categories nga prohibited iti work like activities panagraop, reaping, threshing, healing on a Sabbath. Kat kakabsat kada tayo niya ti panawon tayo itata. Kat adati sanitariums tayo. Kasano kayo na stop tayo ti operation tayo on the day of the Sabbath tako na tayo ngay kat hanyo mabalin nga heal ti Sabbath mabalin nga rod kakabsat no dati hingalo dita dala no dati matay kat labsam tayo lang garod gaputa ibaga tayo kat Sabado mangipakpakita ka ti ti panagayat ni Apo Dios kakabsat han ti panagaramid ti naimbag iti aldaw ti Sabado kat isukat pagayatan ni Apo Dios kakabsat depende ti purpose tayo no dayjay purpose tayo kat aramid ti kindness, makashow ti kindness, makashow iti goodness, makashow ti panagayat, ti kadwa tayo, idagiti kakabsat tayo kakabsat. Dita ket mang paragsak kini Apo Dios. So whatever good you do to your neighbors, you do also to me. Ajay ti kayat ni Apo Dios nga ibaga kada tayo kakabsat. Ket apay nga ta kunana dito ini, the Son of Man is Lord of the Sabbath. Kat how is it that the Son of Man disregarded kano dayjay laws iti Sabbath nga kuno ti Pharisees kakabsat. Dagijay kat no nabising ka kaamangan ka kakabsat. Anya dayjay laeng no mabalinmet nga ada tinaluto mo iti Friday tapos sa tayo pa apan ti restaurant kastay dayjay ti medyo pagpanunutan tayo basit kakabsat. Kat anya nga rod iti kuna na ditoy healing on Sabbath. Dito'y kakabsat naimbag ka di nga agpa
magpagaling iti adati sakit na wen kakabsat naimbag kadi nga makatulong kadagiti kakabsat tayo iti no agitad tayo ti mission trips kasi agtad tayo ti free nga dental missions kasi nasayaat ka di kakabsat nasayaat iso nga noon nga ti nasayaat kakabsat nga aramiden tayo kadagiti kakabsat tayo kadagiti daddo mga tao day takat na imbag kakabsat nga aramiden tayo for the Lord. Kat kunana dito'y kakabsat ijay Luke 6 verses 6 to 11, stretch out your hand. And he did so, and his hand was restored. Diyan pa nagpalaing ni Apo Diyos, dito'y lame, dito'y pukul kakabsat, nga makatakder, iti aldaw ti Sabado, kat parmi, iti panang point, dagiti, kakabsat tayo nga, Pharisees kini Apo Diyos, kin Diyos, gapo ti panagpalaing nakat, naimbag ka di kakabsat, nga aghil tayo ti aldaw nga Sabado, naimbag kakabsat. Kat iso ti inaramid ni Apo Diyos. The Sabbath is not just a day nga i-fulfill tayo nga to do the do's and don'ts dagiti bawal kasi digit i-follow tayo han kakabsat nga legalistic iti Sabado daytoy ket aldaw iti panagpakita tayo ti panagayat tayo kini Apo Dios daytoy kakabsat ket what are the purposes of the Sabbath? Doing good kakabsat. Agbalin tayo kung mga blessing kadagiti ay ayatan tayo nga kakabsat. Haan lang nga ti aldaw ti Sabado. Nga mostly aldaw ti Sabado kumakang runaan. Ngam kastamot ti tinunggal aldaw ti panagbiag tayo kakabsat. Ta isu iti nasayaat. The Sabbath was committed to Adam, the father and representative of the whole human family. Its observance was to be an act of grateful acknowledgement pa nag-recognize tayo kini Apo Diyos as our creator, as our great provider, as our savior kakabsat on the part of all who should dwell upon the earth. The God was our creator, the rightful sovereign, and we worship Him on Sabbath because we recognize and we acknowledge that He is our Lord, He is our creator. And they that were the work of His hands and the subjects of His activity, of His authority, nga datayo kakabsat, katayjay agitudtud kanya na iti due worship and recognition. Kat kunana da iti kakabsat, haan nga legalistic iti Sabado. Anya nga ti practical nga applications dito kakabsat. Tapno mabindisyonan tayo nga karkaro. Personally, iti pamilya tayo kakabsat, kinti community tayo. We need to know more about the Sabbath. Kasapulan tayo nga awatan nga permi kakabsat. Tapno ma-appreciate tayo no anya kaditi Sabado. Nito no amo tayo nga Sabado ti kinabigatan nga kabsat tapos agmulagat tayo agyaman tayo kadita Sabado no anya napan man di simbaanan anya ti kasano tayo nga i-approach ti Sabbath kakabsat kasapulan nga i-understood tayo no anya dagiti purposes ni Apo Dios no apay nga inaramid na ti Sabado kanya tayo daytoy nga Sabado kakabsat it's a day to worship together with our fellow brethren kakabsat iti church ni Apo Dios ag fellowship tayo kakabsat naragsak tayo ko mga kasangay kini Apo Dios panagaramid tinaimbag kakabsat kinday toy ket panaginana kakabsat ket iti pamilya tayo kasano tayo nga i-prepare kakabsat ada kaditi preparation tayo nga iti Friday pa ilang kat ala agdalus tayo agluto tayo tinaimas at nainto no Sabado ngay kat kwa ada ti makan tayo kat daytoy kakabsat ti may nga malaglagip ko kada iti pamilya mi nga tinunggal Sabado iti lunch kasta kat agfe-fellowship kami together mangan kami kakabsat kat agiinistorya kami may mayat manen no ada ti reflection nga aywan tatangawi kat nagimbag ni Apo Dios dagiti ti inaramid na ti panagbiag ko dagiti ti inaramid na itatangawi kada kanyak ti blessing na kat dayjay kat ma-appreciate ko kat ibingay tayo kakabsat kin kastamat kadagiti daddu mapay Lord kat dayjay services tayo kakabsat day pa nag community work tayo pa nag-teach tayo nature activities kakabsat nagimbag daytoy nga ag-reconnect tayo matlang kina Apo Dios through nature ta daytoy kat ni Apo Dios kada tayo kaysa kaslati Johnson family kakabsat nga every Friday evening agdalusdan they will clean together they will prepare
very delicious meals together to approach the Sabbath. Kat adati anticipation baka dagiti ubing pay lang nga, ha, Sabado manan, po, naimas si makan, makadwak dagi friends ko, ma-worship ko ni Apo Diyos, makatulong kami ti dado mga tao, kas jay ko makakabsat ti, ma-experience tayo on the Lord's Sabbath day. Because to all who receive the Sabbath as a sign of Christ's creative and redeeming power, it will be a delight. Seeing Christ in it, they delight themselves in Him. So, may God bless us all. It is my hope and prayer na ma-experience tayo kung maamin. Iti pa nag-refocus tayo. Iti meaning na iti Sabado. Iti pa nagbiag tayo. It is a day of worship. It's a day to enhance our relationships with our family, our friends, our brethren. And it is a time to spend with our Creator, to be drawn closer to our God. It is a day for being blessed and for blessing others, just like how Jesus did when He was on earth. Kat mapindisyon nun tayo amin kung makakabsat dito nga short nga dahito ti kararag ko titinunggal may sa kada tayo na imbag nga Sabado.